Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan saya yaitu di Darah Muda Channel. Oke, di kali ini saya mau mereaction penampilan dari Bang Paul sama Jadi di kali ini Bang Paul melantunkan suara adat ya, yang begitu sangat merdu banget gitu. Dari suara Bang Paul melantunkan suara adat. Jadi suaranya itu merdu banget guys. Oke, kita simak saja videonya. Ini dia. Ini Bang Paul. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rabbana. Masya Allah, luar biasa banget ya guys. Suara Bang Paul merdu banget. Aduh, luar biasa banget guys. Luar biasa banget. Bang Paul ini suaranya bagus banget guys. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Oke guys, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.